ye jabe no fuasi jakesi ni fiv. They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Who's the one and only? Nobody but Allah. Janson Yenye 2019 Jidiamantua Jikan Rediani Chia Santiachim Jansa Monoweti Hope Yebeko Fiada 18 Dikosi Kosiada 20th January 2019 Ewa Santiachim Jansa Yebeko Jadata Akanya Mesemre Mam Organizer Dawa Nasir Ewa 0245225504 Nati Sit Dawa Mam Dawa Train Access Santiachim Janson أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yɛde asedana yiyi enkamfo ntontoma otumfo nyankopɔn sɛ wayɛ adom abɔyɛ ho ban ama enatu enkom Islam sommo nyankopɔn a nadom nti ne yepa ne dwumadi pa biara ewie pɛyɛ yi na yɛ krono esra ne nkyɛ nhyira na asomdwe sonkoma onimunyamfo ɔkɔmhyɛ ne kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam saranso na nasuafo ne nyinara esro tumfo nyame sɛ onye omo pene na yenso ayatena sem na yidi na namo nso no nyame ontintim yen na yenya awie pa o ya brabo mu edikanfo ma wu nyame somo nyame fom nyina kra ensiye yenuan momo amanone momo Ghana amansan obi biara wotie ana wo hwe yen nyame o ma nyina awie pa no mo biara abrabo enkosuye safi dikasi enso eyemam television radio online nyame o ma eye entumpo ma yeda ede yankopon kese na se enne suratu al-infitar ne part 2 ena yewuramu yi te se yebehwe Quran ye chapter 82 eno no nchimu etosimbi no anse eye last week ni si bia nyameka se fi ayi suratin ma sha rakkabak tena ye twaso a otumfo nyame se bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون نيانكوبون سي نكره ينجاي didie boni bia amanfo bi susu se e bia atemudani ho ene de tetsisa na ayana mutwa ntoro se atemudani ho ntumunyi atemudani akatuyada no na nyame se omiate ase se wa inna alaykum la hafizin yewo ahobambofo owo mo ho a omutworo eye mabrabo nyinara kiraman katibin a omoye atworofo ni munyamfo ya'lamuna ma taf'alun bibiara moye bia no omuhunu ni nyinara no omutwere ni nyinara nso ewo enwoma mu a eho asem beba atimuada inal abrara la fi na'im yamse no kure ni papa fo no de omoye ni yepa no atimuada no ometina adigye mu ahotomu wa inal fujara la fi jahim na ni pabone fo no de ombeko eye amanihunu mu eye igemu yaslaunaha yawmadin na eye da ya atimuada na ene yedum bewura eye sa asetina yimu wama hum anha bigaibin enya dia omepie afiri hoda anase babi omo no bibi be stop won se ene de eni se omo kwa na se yi omo afiri ho anado omo hwe kro mo nsabeka osi wama adaraka ma yawmuddin
ye kase akatuada de be ne be kyerɛw akatuada nti sɛ temuada da bɛn thumma ma adraka ma yawmuddin nyame sanse sɛ ye kase akatuada wɔ hɔ a de be ne be mu hunu da e friends akatuada osi yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a akatuada ne da saada no okra biara eni ne yanko sutumi ubiara entimi mwa ubi bibikitu abimpo adintiya wal amru yawma izin lillahi sa saada ne de tumi ene bibiara eye nyankopon kese no na ne dia sa timode nyame dia ti sura yi sina nyame ekatre yen nyame se kalla bal tukazzibuna bid-din ay inma yahmilukum على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب يامسي نكره مutwantro se atemudani ho munyi atemudani muye niema emfata nipa dodo no adwene ne se akatua biara ni ewu achi nti wiase de betre wiase saa ne yewu binom no na ebinum su saa ne etene wiase enam so kura ma binum kura anya ade esi bibi de reincarnation obetena asase so Ghana ha se ya betena ha yi wo ha mribi atwino san kopie o man foforo so na watena ho saa na wawu saa ne ne wiase no mo nti akatua bia ne ho atemu da bia ne obibia ni adaka mena no mo nyame se ane aya na mu fi se akatua dani watemu dani ho nti mu twa ntoro eto nyame asem so yede nyame asese eye Quran chapter 1 emu aya ni bi se ye kan se malik yawmiddin nyame wona akatua da no tumi ehwe wonsa wona wo ye ohene a obetua oni paka eye da eye atemuada the Islam de ye de alhamdulillah rabbil alamin ye de ye gitum completely say atemuada wo na akatua da nso ho se me ka kire bi no se senka atemuda ni ho ejani ho ena heaven ni ho a ena nyame aboye ba wiase ena yehunu wiase edidi no mo a nyame ko okum ya yeden de be no ope nyame aka se yeti wiase enye ni bibiara efiri wiase enye ni bibiara yakọ heaven enye ni bibiara yankọ heaven enye ni bibiara onu bibia wa bobia onhia yenti no oboye na se ewu achi bibia ni ho a ena obe metene wiase mu ena yehunu wiase asetena na nka okun yakopedie na se nka ene nyame kora nka wamfa mbra ma se mamunye bone mamunye we kwa no se yebubu fa ho so sara nka som kora se nka ye nsom no mpo but se wo se nyame de mbra ma ye wo ma ye akonhwefo asomafo wo ma ye Quran no de mbra ma ye ya no kire na chiwade ene na pede a e kire se bibi wo baabi ntia ena se nyame de wuo so abata ho de e kire se bibi wo ho enti na wo de sa nyama na atoto ye ho enti no kure wo me se atemuada wo na katua da nso ho timemma obi enna da no ho enti Yakopon kan se wa inna alaykum la hafizin yame se me ka kyerɛ mu ye wo ahobambɔfo ɛwɔ mo ho ane wa inna alaykum la malaikatan hafazatan kiraman katibin ye wo eye ahobambɔfo aw mo ye asorabɔfo aw mo ye enumunyamfo atworotworofo aw mo mo nkyɛn ane ntina yame se kiraman katibin o mo ye enumunyamfo atworotworofo a ya alamuna ma tafalun de mo ye biara no o mo hu mo tworo fala tuqabiluhum bil qaba'ih yame se mo hwɛ yie na saasorabɔfo yi mo amfa ne ye bɔne anhia wo mo onipa biara o wiase mo no o asorabɔfo mienu wo ho baako wo nifa so baako wo benkum so de wo nipa so no o tworo wo papa wo ye o kan wa tworo o ya wa tworo on de o ya no de wo benkum so no o tworo bɔne o kan bɔne a wa tworo o ye bɔne a wa tworo a ne nyina no ye twere gu ho de ya temuada o de be konyame anim atemuda duru na ye tworo ne de konyame anim a na tworo no te se de asenko police station ya CID ni no o tworo wa no asem bibia no wabuku o docket ne kuta no ye de kokko to na police ni so adwo so na we su kuta o papers na de ko e kwa ne de akyere judge say nipa ye de ne ba ye we ni we nti ne de ne ba ye ni ya fifi mu o fata so twa ne de amawo
ofata se beja wa ne ejawo enti atorotorofo wo ye ho aha yeti sesia yi atorotorofo wo ye ho eye me ameka sei omo me ho omo tworo de me kan sei yo enyo omo tworo so ho no sarana brother Yunus o tape no yachi omo wo no ho eye ye imam bamba otena kasaye omo wo no ho omo tworo ya brabo ba biara enti kurana se ewiasim sebi senka wo so bayo bone na onfere hwe kuranka woni to se asorabofo ni munyamfo wo wo anyame asan wo mu se wo mu no nante no mu ntworo wa brabo eno achi obiara san wo body gas eso won ho nipa bia osan wasorabofo mienu bi wa ba ko wo achi na ba ko wo anim o mu de o mu bo ho ban se ade ye accident anyame nhwehwe ye no ento chew ti se o ko ba bia onam wa do wo anim no ade biara ebe free wanim aba enye de nyame ahwehwe se o se ka wono se free hene no wo mu bebo ato atwene ema ento chew chense de nyame mumpe saranda do wachi no so no ade bia ebe free wachi ba biara o se ka wo nyame nhwehwe ye no nyame ma kwan no wo mu se bebo ato atwene chense ade nyame ahwehwe na ndi e ba o mu ni hutumi ese ka wo ai no so wo ye ho we nyina kire se bibi wo baabi enti na nyame duwe abata ya brabo ho nipa bi o wiase bia anye yi saa so abofo nan yi de omu ye special assigned ewo ho ansana ontutuye bia o saa so abofo de ba no so dane baabi ti nyam se mayemfa ni ye bone enhia saa asrabofo ade ntia fa innahum yaktubuna alaykum jami'a a'malikum no korane se mudumadi amudi biara no omotworo tina toda na ye mayroho so nipa da sani etumi sinbo se oye bone obo adwaman one oba kramoni one oba urade mo sebe se omo obo adwaman enya ne yere abro ni saso abofo no ho omotworo nipa twese kan so kokum no nua kwadi ni sika onipa se meto chacha menum wi metwe tramo abaya se me shata de bone anante na dwene se bibia ni baabi abra so abofo maki we nyinara etwe we nyinara na abaya hwehwe eye ne nsa niema basa tattoo ni de keka ho na dwene se wiase ya no na brante so de 7 trouser to ni tunumu abra so abofo wo ho nkoma wudie ye tworo ni nyinara nyame se atorotorofo ni munyamfo wo mo ho a de mu ye biara no o mo tworo ti se woni mu a ye mo ate ase se sene enne enipa bi na mwiase mu a o so mo bodyguard no sara na yensu obiara wo bodyguard wo no ho atorotorofo ene wo mo a o mo so boy ho ban hwe nyame adomo nyame ama ye asorabofo mienu a o mo de o mo protect ye free ade biara ye accident ho jesi de nyame pe ene o chin so atorotorofo wo ye ho nti enye ye kuro so na ma hwe yie se de o ye biara ene de o ka biara no asorabofo etworo yes kopinte obewuo afri wiase mu na temu danso o mo de obeba nyame anim e de o ho eye documents o mo twere abekire nyankopon ama nyankopon aye den ajejew nti obepese papa na beba okrata mu ana bone na beba okrata mu Ghana ha yetimi bo nipa binum abaso hye binum animonyam de ntia abrabo papa bi oboy ne ya tworo onam nyina oni se ye tworo ne ho asemi to ho ye de oye nyina ne ye tworo da bi beba na yakasa asumasi no kura ne se oman Ghana obo oman Ghana oyewe nti enna no ye bo na baso ti abaso body no sa na tie se atemu da wabrabo no bekwa akwadwo abaso body papa de nyamia se ye boni a wa na akohwehwe ye nyame mo ye ho bai mi enko sa asetina no entra nyakopon atoa so se innal abrara la fi na'imin nyakopon ne kasa no o se no kure eye ni papa fo yukhbiru ta'ala amma yasiru al abraru ilayhi min an na'im ni papa fo mo ye de nyame pe bo brapa eye ntotuye pa no fa islam de kasa we ni papa enya ne de bia se bia ya ye hunu no wiase yatimi yebetima kasa we ni papa na de o ye no ye de konyamesomu a wo ye ni paboni ni ba islam de kasa ni papa de di kan pa ne se waje nyame ba ko padi na wa somo no turu anabi nkyerɛkyerɛ anabi sunna so
na waye de nyame pɛ no wagya nyame akyiwade na watoto nneɛma yie wo na woyɛ nipa papa te ame sɛ nipa papa fo no ɔmo yɛ ade pa no atemu ada no ɔmɛtena alijanna mu na mu agye ɔmo ani ɛwɔ ɛyɛ atemu ada mu hefoa wakum allazina ata'u Allah azza wa jal wenum ne wɔn a ɔmo ɛyɛ de sum nyame tie nyame asɛm ɛde nyame asɛm yɛ adwuma wala biqabiluhu bil ma'asi ɔmo amfa asoden ɛne ahantan akesesɛm anhia nyankopɔn kyerɛkyerɛ nti ɔmo di nyame asɛm yɛ adwuma te nyame sɛ wɔn deɛ wɔmɛtena ɛyɛ na'im mu nyame mfa me no nyinara enka ho bi ɔsɛ wa inna lifujara la fi jahim ana nyame ɔsɛ thumma zakara ma yasiru ilayhi alfujaru min aljahimi wal azab almuqim ana nyame kasa bi sɛ ɛyɛ wɔn mo so yɛ criminals no nipa bɔnefoɔ no yɛ kasa islam yɛ kasa nipa bɔne ni a de di kan sɛ wanyi nyame baako pɛ ni ansom no na wanfa nyame asɛm anya adwuma na wantie akɔhwɛfoɔ ne nkyerɛkyerɛ na wodi wiase bɛ bɔɔbo na yɛ sɛ wodi no wane sɛ wiase nko ana wo hwehwɛ no nyame sumu de wo no woyɛ criminal wonye nipa papa wo wabrabo nyina no wiase ana wodi ato nti wo no nyame sum consider wo sɛ wonye nipa papa nti wo wie ye no enye papa nti saafo no so baabi on bɛda ana on bɛtena nyame sɛ ne jahim amane hunu gyamu ene yɛde on bɛto da ɛyɛ atemu ada asotwe mu a entwada ɛyɛ atete ɛhaw waduane ɛyɛ nkasɛi unsu abɛnom ensu ohie amane hunu abɛfam atete ɛbro eniema a ehu ɛtan a wuntumi ensu yɛde bɛto so ɛwɔ amane hunu gya no mu nyame mpangu ɛwɔ yabrabo mu nyame se wɔn mo amantie nyame asɛm no hɔ ne yɛde ɔmɛto na yɛde ɔmakɔ saa ɛyɛ ensɔhwɛ kɛsie mu entina nyame ka sɛ ɔse yaslawnaha yawm ad-din ɛyɛ da ɛyɛ temuada yani yawm al-hisab wal jazai wal qiyama ɔse saafo da ɛyɛ atemuada no ɛyɛ akontabuoda ɛne akatwiada ɛne da ɛyɛ atemuada ɛbɛgyina yɛ nan so ɛwɔ nyame anim no saada no ɛne yɛde saafo ɛbɛto ɛyɛ saa asetena mu so ɔyɛ papa a yɛde ko tena alijanna mu heaven mu oyɛ bɔne a yɛde ko jahim mu asotwe mu ne mu saada ne no biara obɛhunu baabi a nyame de ne bɛkorɔ odo so onya wu na wada kamena no mu a ampa wo san yɛ kyerɛ sɛ wo no o sɔre a o kɔ heaven na wo kɔ heaven de ɛwɔ hɔ but that adena bɛba in reality pabo sa ampa wa wura mu no ɛne ne de yɛ atemuada cause adakanum de ɛyɛ barza hɔ de o wada kamena no mu spiritual word a nema bebree kɔ so hɔ but that bon sa ampa afedie wo na ya grepo edo akɔ wura gya no mu no ɛne atemuada the promise there nyame ahyehyɛ ato hɔ anasa wo kɔ heaven to see o metena saa asetena mu da yɛ atemuada wama hum anha bigaibin la yaghibuna anil azabi sa'atan wahidatan wala yukhaffafu anhum min azabiha enya dia safoi baabi edom be hye no asotwe no ye be ye firi omoso empo donhwere ba akokora ana se be ba se ene de ya tesoa ma wo ya stopo dabi eni ho saa ye de nipa to prison ya etoda yetimi yi no America krabi bi kora omudu level bi a yetimi yi omo nanti kuro nkopa adwuma saa me wa vom frama wato bia na opa adi o wade na be hyem etoda kora no a empanyinfo ma empanyin kora timi gyae no but yoma le kiyama so wura gyamu a nyame se bibi ntimi meyi wo mfiri ho enna ye nti asotwe ne sonso mawo da iman ye de bi beka ho sene sura bi ebedu nanim kaaye se nyame ka se fazuku wala nazidakum illa azaba o surat nabai beka to se mun soja ne hwe nenne efiri na rekro yemfa bibiara nka mo ho da tembiara asotwe ne bi ene beka ho nti tembia wura jahannam a asotwe no ekosoro sa it arguments da biara bi ka ho da biara yazid amani huna wo fam
atete la ilaha illallah aman hunu ja unipa wo dagya mu na egya no na edi akata wo so hyemu janua mu na wo ye obi biara hweste se ovin wo de hwene sawo se ovin eye phone bu ai to pano wo min ye de pano ni hwe ni katumu a pano ni hwem ye be yi na hwe de aye to nipa ye de wo hwe ni akata wo so enu mu na wo da enu mu na wo home obi bia ye no a wo pensu ansu wo hye wo pa aduane ankasai afei wo mo tena wiase bobo adwama ye ne me mfata amamman ni sufie be pie firi wo mo ase na sefo no na de be ye nsu amama no o jahannam wonso a onwuye na wakasa firi wo free system no mu wonso oni nkwamu thumma la yamutu fiha wala yahya wa ungu na hwato se wayira wonso a asetena wo mu ni nkwamu a wani gie ho to nyame sesa na de be ye wo mu wala yujabuna ila ma yasaluna min al-maut amanfo besire wuo amanfo besire senka yenku amo preko sana amanfo be kate malik se malik kakire nyame nanka onti asotwe ne so malik aka se akonhwefo no be kakire mu ankasa mu nsire nyame nyame mfi obiara enti o mesire se nka yenku amo preko nanso yenyintum awi rahati walau yawman wahida ananka yemma wom ahomegye empo one day pe just a day nanko munya ahomegye emfiri asotwe ne mu nke ka se ne kura no ene de mu home kakra o tene be sande matum nke ne kura be ni daso amom kakra eni ho sa ye nyintum ma wom sa eye jahannam atimwada kramonio muslimini waba wiase wo wie de be sienie na wabusa won se empo ye dem mpo ayete se yedum kanea anado ne yada ne yedum kanea na se fan nya adwuma na eye shobra hwamane ayefam bedu no obi abie no pon na manfo de ntoma ene epra wo ho braw na ntontom enu mpo no na wo kohye saa eye amanumu gyan mu billions of years jese nyame de ope na wo amanuhunu we mu na samro bi antimi emeka bibiara enyew because temwada no lawyer bi ani ho ye ni eye appeal court ho ana temuda nso asetan empire ye modro entese kotoko ne has eye 3 points ni ye che just yabo 1-1 ana goalless draw dia ye nche points 1-1 no eni ho either you fail or you pass nyema mi europe no wati mu adam ada so obedi nkuni makwali janna nyame fe no mayen ana so be faili na wako amanihunu jemu na wako kabrunsam ho ewugya no mu na surat ibrahim brunsam da bi beba nyema na beba the last stage no obey ni hutuba aka to say hey me de me hwe mo bonso mantuma ndi so me dada mo nyame hwe mo bo nyame edi so me ne mu nyinara ye wo ha me ma invitation apa na adwo say na wo gye so te ne me mintimi twitwa anyebo monso mintimi twitwa anyeme mo obi mlemu me so ma mlemu obi biara yesuo yesirio yetiamo yantiamo ye wojamu ha eti ani daswasa obi antena dowo saa da obehu brunsam physical no wakaka se ya kyerɛw ne nipa ye bone na waka se brunsam ne dada no brunsam ne da hu no wo hene nyame so wakyerɛw de obeya obetimi de ayegyan enya twitwagie a brunsam ntimi na ada wo wamfa tenne wawie ye ni o nyame hu yamobo ti nyakopon kese no sura yi enche bia de bewie wonyame na dum no no nyame se wama adraka ma yawmuddin ta'zimun li sha'ni yawm al-qiyamah nyame se yakasa atimwada katuada de be ne be kyerɛw saada no ni ginabre the intensity of that day atimuda ginabre pa ne ka de be ne be kyerɛw amwo se dano eniye eto hwe so hwe Qur'an mo anyame tai kantere se itaku yawman musro dabi ana nyame tai ka se itaku nar musro jano nyame na aboni jano onim do de awura mu wona abo atemado no ni se ne sitie to ne ye ka se wata ka musro saada yo na musro jano mu wura wo ti nyame se ye kasa atemwada tie be ne be kyerɛw atemwada summa
akadahu bi qawlihi ta'ala na nyame san repeat ye e confirm si su dua e kire se ne muduro siti enti no o se thumma ma adaraka ma yawmuddin. Yes, die ben ne be kirew adia ye frɛ no akatuada ana temuada die be ne be kirew saada no se yenimu dia nyame be ka saada na kire yen o si yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ay la yaqdir ahadun ala naf'i ahadin. Sadan yada obi entimi en control obi e mani bibi kitwa bi ana o gina free e ha kitwa bi mu. Sadan yada obi entimi nye mfasode mani nua e yada wonimu papa o papa ni mu e yada maame onimu ni kunu e da papa be dwane ne yere be dwane ne kunu oba be dwane ne maame dwane ne papa be dwane ne ba sanye ye nyina obi adone yere na o yere se empo obi toche na wo makwan obe ko aje o yere dano obi doje o yere obe ba no hunu kunu ni sampa meti wiase so obi pese osisi mi a me kunu na me yedan me kone nchen to hunu kunu a o kone nchen se me kunu na de adu de boa me be ma ne be dwan se me yere na de saade ni ha nafsi saade ni ha saada no na o mami hu ne ba brantie o se yes me ba ya ti wiase na wo obi ntimi ntoche me ena adu de me ba o se mami na de nafsi ena de mesrew saada ne da ehu yie dane so papa nyakopo ka se bi kire suratul hajj o se ya ayuha nas nyame ne fa efre ye nyina rawo o se adasamai ittaqu rabbakum munsro mu wura nyankopon adentia inna zalzalata saati shay'un azim o se sanse eye asase wo so na temu da amanu na be famu no esuyiye papa yawma tarawunaha o se da mo be hunu saada no ayatemu da no o se tazhalu kullu zat murdi'atin ma arda'at o se saada no o be hu se maami a o ma ne ba no fusuo o be sino bo akwada no o be ja akwada ne life o ma no o mfa no ho. Yes, saada no sarana watara o se kullu zati hamlaha dabi watada kullu zati hamlaha sana obo se oba wonyem obeyi akura na to atwene abortion onfa ho kura saada no watara nasa sukara na saada mo se adasama obeka se obi abo enyensa na obi anom wama hum bisukara enyensa na obi anom nemu debentia walakinna azab allahi shadida nyamia so twe no ene mu ayedin. Yes, sorry saada we ne be gire nan so thousands of years na nyamia twe awia na ba ya pampam na fifire dware yen obi fifire ebedru ne nan se obi de ni kotodwe obi de saa kopense obi de be mena no be kase ye hwie nsuo na yede natum eni brentia o saada ye ho twere yen saada no nipa besu na ni nisu asa na moja pa afri na niase ba onipa de ne sa be hye ne no owe ne nsa si bui asembe nie memfa hene yoma le kiyama saada na won shata de enhye mpaboa saada ne sikani ni ho hiani ni ho ye nyina pe no ohene sabe saada no mema ye kotiboto eni braba saada na obiara be hwe ne last destination nti adinye to obi mfa ne yakon ho nche no emra o right bi obi so so kwa akwaje atimuada kopese saada na akora ketu akora ye yi ne gu ekura nyambe busa na sem se de na oye ya maame no papa yi ugu ye no akate papa na maame se munyi nyamia no wa izal ma'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat eda akwada ye kum no ye na abortion arafo makafo na oba abaya ye tu amana de nation kata ne so eda nyame bebusa akora no se bone be na oye ya wo ye kun ye yi ugu ye na nyame ase we nyame de hwehwe awofo no nya akora no a akora busa maame papa se nyame busa mkwashi munyi ano atimuada
Eda sado obi amfa ne yanko me se abusia de ye wona asase so. Abusia de asase so ne ye adwuma. Ne mo atemu da de abusia bi ani ho. O won se nyame se yanka abusia nto o. Obenya ne mfa so ho. Ba yeduru ho pa de onfa wonu a wonfa ma me ho. Entafo mienu kura no obi epene ba bi afa. Entafo mienu. Sane ka akire pa ne ma me tie obi ani se ka akire fo no ma me no. Da no ka akire hu ne ma me obedwane. Ma me hu ne ka akire obedwane. Da na ehu o. Edna anabi akasa ka kire ne ba Fatuma se Fatuma Ishra na asombian ka anabi nyame nge na Fatuma so ntumu ma yen o se me ba ade bia open wiase mu no a me se me wo hutumi na ka kire me ya me hutumi me de be ma wo ne mu ade ba akopɛ me ba heaven ne de ye hu adwuma heaven de wa try na ye hu adwuma pa ko sada ne me ni tumi o je se de nyame ahwehwɛ tatemu da nye daketoa maintenant ka se me papa ye malam kasiye me papa ye imam sa na bi dwuni o me papa ye imam kasiye papa ye malam kasiye ye de fie de malam fo nko a enti won de ani nti wa relax adentia ni fie nimde wo ho ti obekọ heaven dabi sada we aya da obi ntimi en control obiara ni bibi kan temu ada je sedie nyankopon kasa amakwan illa man azna lahu arrahman wa qala sawaba Chezo obi ehumuburu nyame amane kwan se wo kasa o kasa so obeka nokore de nyame aka sada we ye da ye nyinara ye bekọ akonhwefo no ho obi abeka se nafsi yesa na bi nkwa na be ba ne nchen a obeka asembi yesa sada we yesi ye sori atemu adamu a one ye ko nyame ho no yesi nyame wa abufuo bi a efi so obo ade ne bunwa mfusa abufuo no sana da atimoda no na bufuo ne beba na sada ne pa ho sasa bufuo nkra nyame ne bufu sa bieo ti ebe sore no na nyankopon buafu na wa busa ho se o kwachia ohene bi panyini bi na wo dura himfie ho no papa no ne buafu obetima kasa yese sada nyame buafu nyame so nya judgment awie hie ye bre ye tete ye kwa adam ho adam se dabi nafsi dabi me ntimi because me ankasa kura no nyame ka se mami ni aduaba bi me yese me kodi e da bi misram o monko enye yie na adam wo na oye nyina papa untimi o se me ntumi ne de ni aba anabi nuhu ho pa cho noa ka bibi o se hwe me kotra me krofo ntam enfie ahenkro ne aduonum o mantie masam antie nyame asam anya me say wo mudi nso say ene da bi misramu nafsi monko enye yemi ntumi yanko hene o say monko hwe bia na Abraham betimi anabi Ibrahim na Abraham ya papa otosimienu papa yaba wo na nyame se na danfo ne ka bibi che nyame na wonye age ne ye bre ye ho tiri yen adam se misramu Abraham ze da bi mintumi mi aka sa bakra mi kan sembi a mini de nyame de be me ne ye so ka se mi twantro so hwe ma nyantro nsembi a okaye na odi ye strategy a opesa manfo hunu nyame som no o se da bi nafsi yanko hene ni yaba monko Moses wo da bi Moses misrabo de Israel for the tom se ne yakwa mintumi nafsi monko Yesu ho Yesu se hwe mintumi mpamachew Yesu se mintumi na because Yesu yankopon subhanallah temu da ne dia o se mintumi Papa Yesu yanko se monko Muhammad ho on de bia na obetumi aka bibi sada no Allahu akbar ya ba nabi ho anabi yesi anabi ono na nyame be ma na ntontumi ne nkamfo bi na odi atontum nyame pa sada no anse nyame aka je se Muhammad busa de wo hwe ne mfamo sre ne be jatum asa nabi aka se nyankopon wabodi ebre ye jeju homo sa ade we obiara be benefit Christopher nyina be benefit sa anabi sa asem wo be kan ansa nyame ahwa ase so obu aten ay no tinema bebre wo akiri eti da we ye da ehu yie ti na o se sada no obiara ni tumi obiara ni control sada no kura wala halasihi mimma huwa fihi so bi betima jiw afira hawa wo mu no eni ho illa an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda kense nyame akasa makwan obi anyame pe anyame age atun so no ama ne kwan na nyame be ma ne kwan ama otima akasa
ana wanya ntwitwade ti so hwe hadith bi a anabi yesi aya bi baaye anyame kan se wa anzir ashiratakal aqrabin wa busia mo be wono bo mo kokoma mo warning anabi frɛ na busia owum nano no kan se ya bani hashim o se hashim abusia hashim asifu yi anqizu anfusakum minan nar mun twitwanye mo mfiri jamu o munye dwumadi a ebe ma mun koto jam munye nyame ni munye masem ni se be ya mun koto jamu o go nyame kate yense ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum an-nar nyamse mu amadi medie mun twitwanye mo ho ene mabusia mo yere ne mo mma emfiri jamu yes nyame ka asasem yo enti obeka kire wo mo na bi ka to se mun twitwanye mo ho emfiri janu madentia la amliku lakum min allahi shay'a mimi nitumio mitimi nke bibiara atimada nyame anim se me bejimo firi nyame nsa mitimi o mi akasa kura no me dwene me ho etimi sramo munyere mo ho na mo nsom ti nyame se sada no de obiara ni ho a obetimi akasa obetimi ayi bibiara da we ya da empo wo sore kura nsa no betu nan no ebebusa nsemfu abe nan bi o onkwa wonyae omra dibremu maba wa bremu nkwa no odi yeden emra ya abayo abrantie wa hoden no odi yeden enkwa na kasa wonja odi yeden sika wonya ne hene na odi yeden enimdia wonya ne hene na botabe na odi hwehwe enimdia na odi yeden usika malam dawe da ehu yie untimi nkasa sada no obiara aye din je se nyame amakwan to se da eso papa o se wal amru yawma izin lillah sada no de bibiara aye nyame dia bibia ni ho a obi betimi aye tumi ye nyame dia bibia nyame dia obiara ntimi nye hwe de se nyame kan no so God for say liman al mulku al yawm sada esi nyame kum ye wi a webusa nyame beto question ato se hwan na wotumi ne ye se be di so many years obi antimi nkasa ye nyina hwefom sam ye nyina ye hwe data na Yesu aba ama Yesu awu ama yesie no wofom ye nyina ye hwefom o na nyame abusa se hwan na wotumi ne hwan na be kasa na temuda so nyame abusa se hwan na wotumi hwan na betumi ye ni ho ano obiara ntumi ye se nyame na yi ano se lillahi alwahid alqahar bimana almulku lillahi tumi nyire nyame dia ahini nyame dia oni ne nyame oye ba ko pe ani tumi wakamu nyina ahwefom ani power control bibiara the sada me say oye ohini o oye minister o president yo oye hwan yo wonnahwi o nyame anim ese sada ne de wa brabo e na odi ko nyame anim the sada bo se obi onyanim onya wasase so panse nya twena ko hyejam adentia wamfa nyame asem nya adwuma the sada obi ntimi challenge nyame o obi ntimi nka hwe obi ntimi nyew usika ntimi nyew unim die ntimi nyew woni nyam ntimi nyew twense ne ye pa na abrabo pa animunyam no ana gina bla nyame de ma wo no wo de yeye nyame nti ene betima ajo ti sada na ehu hwe na ntina na ye imam o ka be de asem no se o de sada o konyame na o de ade bia konyame na enye die nyame ka de na bi kan ye ana asuafo no edi ba ya kire yen ya na wa na wotena se fabricate ya sada no asemato ko nyame busa wa yeso de prove ma no wa mfa ma no a ene na wo ni nyame ntem ti men ka se me dia me se na mi hu no se na me ye no da we nto se ehwe yi ni suru nyame atimwada wallahi atimwada se nyame be ma ye nyinara ye gina ye nan so na nyame gyaji yen na ye nyinara obiara oye nipa dasani oye abuotia ada so be ko heaven na so be ko jam sada ne be hu motia no be hu asra bofo sada na apart from nipa ne motia asra bofo do mo nka temu ho ne mo nipa ne motia ne ye be gi atemu apart from nipa ne motia abodi aka nyina be dane netie emponchi yankoko enoma enua enwene bibia yameka mu nyina mo nane netie no mdo ma dane netie omuni atemu tina sada no emre nya be ka tira body nyina se kunu toraba mu nyina mo dane netie no onipa be prefer se nko ye aponchi yanko ope
ono ana ponje okum ne wiye ono ana kra na ne TV na akoko okum ne wiye senko ye sa akoko na nkope adentia wo hu se wo mo dane na to mu ni akatua nto mo do mu ni hawo na nipa de wo be kojam to ono wajo na ka se ya leta ni kuntu turaba ene pa di duen kame se me ya ponche na nyame adane me eye eneti anka me pe na ma yire free system mu a ba onyira mfiri mu wo ye nipa de akosoro ba fom ada so be ko he bi ana so be kojam timi me kan se mi se nipa o wa ahase wo nkwa no na ahase na nkwa na ye balance ye ni awiye nkwa na de ye nyinse wo nya fo manse a na nyame maso abofo de be show mu a wo ahase home a ahase no ho ehome saa na de ba wiase 60 40 80 years na ye adwuma engine be na stop de say yes saa na wa wuntimi mi hu wo se eye changes kwa mi hunu wo se mi classify wo se eye nsesanye bi kwa eye se wo se won kwa na tibibia stop wo mu nyame yi nkwa no mmiri bi e ma free system bi mu this very material word mu na ko spiritual word na nkwa no esa atwa so na wasore de wakọ atimuada mu na nkwa na atwa so nkwa no ada se de uko wie heavy mu akodini forever ana de uko wie gyamu mu akọbre forever ti me se nkwa no na ahase ensada ti pa biara wo ba wiase a nkwa no wanya nkwa we ensada nkwa we de ada so de ko heaven ana de ko eyegyam ti mu no he na ope wo de ko heaven ado ko jiwani ko didia no ni hawo wo de ko gyamu a wo ko gi amane hunu emu no he pa na ope ti we sura enene de tia de nyame ase ye de ba wiye ba sura na wiye se na last ye nua ba ko bi kan ye no sura na wiye no se sa do biere ni tumi no ji se nyame nko ano e ya asem mu eduye papa ti obiara wutie ya osum nyame ya wadwen sa temu dade nyame ebebusa wabrabo ahwehwe won tutuye mu kense ono ankasa de nyame no ankasa ebebu na niegusu se one de ode achewo de enye sa paade a da na ehu yi da difference atemu ada nti ye de yankopon kese na se yin se abanfo titi yachi nti de nyame de ache nini aha ene de eye Quran tafsiri sura wemu ebesi eye obo ade na dom a dasene yetinkom na se nyame amfre se yemiye ho anu adakam na mudia sura etoaso no ye de no se beba na yesire nyame se ye kasa yemu emfonso biara ye no omfa nche yen sanse ye nipa anabi si kullu bani adam khata o kra biara efum eye mfonso nemo ka se wa khairu hata'ina tawabun nipa na mfonso be ye papa ma no ene obi obe sakra afiri no mfonso mu ti nyame mfa ye boni nyinara ncheye ne mfonso ncheye die ye kan ye papa ye no kore no nso no nyame mfa hu nhira ma ye nyina nyame ntine no nyimfi musi obiara mu na nyame ni shira na sombiye nso enka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh imam ansana be sore no emze ye boabo questions ano platform ne so nti mo ba se ya ani e pese mu biebie mu man ne yesu ande efiri imam say headphone ne show inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Malam fo mpin fo ni obibia o platform so me de nyankopon enchi salam e ma obibia na me question kakra a me pese me bisa na agidifo ana se malam fo mpin fo a e wo platform e so beboa me na o mama me adwentre kakra a e fa ho yegyina yenim se ansa na wo beko Friday prayers no yewo adware konkron a ewo se adware a e janaba na me question is say yemfa ne se wa sorry be 4:30 ana se 4:00 adware janaba no ahomache na juma time eso a ana se emre no so se ubedware akojuma a ewo se wo san adware janaba ni biem ana se the udware na homache no ebe cover the also udware no on the day of Juma no enti ubetime udware no ma baf na why alwala eko ready me question kakra me say me bisa enti empemfo am more platform so mo bebo na menya answer as soon as possible inshallah madam say enso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam imam dia da hono yo yeda yakopon kese na se se o sore sa na wo dware janaba na wo di ni an intention ni na wo di wure mu a
sɛ mfa bi kora sɛbe ɔba ne kunu nhyiamu ɛna ɔdware janaba na ɛyɛ Friday sɛ nia no ɛnyina botae nyinaa wode ne nyinaa wura mu a ɛbɛtumi ayɛ dɛ aqualify dwuma no nso janaba no ama na yɛyie so wa hono nti tam so a na wakɔ dwuma ɛbɛtumi ama na yɛyie sɛ yɛsɛ inamal amal bin niyat botae no a ɛbɛbɔ wakoma mu no nia de yɛmfa ano na ɛka sɛ yɛbi ano sei na mmom botae no ɛba wakoma mu no sɛ wode ne nyinaa ka sɛ ne edwuma wobɛkɔ dwuma nti ne nyinaa intention ahye mu a sɛ janaba ba ko no dware bɛtumi qualify ne nyinaa ma na yɛyie Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, my second question, maybe baby said be over bribery and corruption. Sheikh, in Islam, bribery and corruption acceptable or Islam. Na say acceptable so and the consequence and then bribery and corruption. Thank you very much. You're welcome. Assalamu alaikum. Bribery, corruption. On say katashise, say ni kasi katashise no. Now. Bleaching somebody's sperm. Eye kabira. You can't say major sin. Islam they say you can't say major sin wo boni akese Islam wo sa. Major and minor. Yes. Eye kabira. Major sin. Yes. Wow. Rishwa. Enti se oma bribe wa eye bone kesi nyamempe. Corruption eye ade nyamempe eye bone kesi. Wo ye no wan sakra a nyame se wanhu mobo a opa obetimi ama ho akiro timoada. Wo de che so do a ono nyame ne de che. Die or GSN ye define corruption ye no sa na Islam so define corruption you say die wo de man wo de bribe no mo obi no ene wo wo je munyinara ma ye bone I see munyina ma ye bone enti corruption Islam chiri Islam ye somo a sa kataje ne ma bi egu na mi Islam chiri kura esom ne ye kronkron ti ade bi ate se bi asom ne mpe o se anabi kan se inna Allah tayyib wala yakbalu illa tayyiba o se yami wa kronkron onye sumbiara enye sompa enye kronkron the bribery or corruption no Islam chiri enye adepa eye bone a nyame mpe wo ya no wajai no wasakra no wasi nyame bone fache ne mo se wanya na wo ya do wo da so ye muslimi de ba ye ntimi nka se sebe obekọ jama na wo nko so ko nyame ho a na nyame no ano ohwe na se odo ho bechewa ende onu nyame no a so obetwe wasonso a obi ni bibiaka but corruption any bribery no Islam chiri kura enye e bone kase. Okay, interior last one. Kumora matela itara barakatu. Pochene bisa say ya so na fi say fence kabli acho. No said and each year kabli na wacho na ka. Na den chicha kan na kai mistake na san so bada achiwa. This wa ka ya ze in this case or say each year kabli na ka neja badi ana say uche badi na ka neja kabli. Sa na pese mbisa. Ya so na kabli achiwa. Na oden chicha ka no. Aka mistake biom. A culture no aka mistake na fear I asan am bada acho. In this case, my no de each me for na tiako and now de ye zifim. Sana pese mbisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Sa sujudu sahwi no nchichimo no miensa. Se wodi bi kan wo ye ziyada eno be baadi. Se wodi bi aka ho wo be baadi. So hono. Ena oye nuksan o tibi free mu a obeye kabli but se oye ziyada o di bia kan ho and at the same time sala no am wasan aye da tibi free mu a ye de no so ma eye kabli what I say kabli abefa no okay nti nchemu miensa no kabli ekuta mienu wom ena ba di kuta ba ko wom edi ni di okay sa na ma mienu no aye adwuma se oye ziyada ba di che no ena enu wamu no ena kabli se be che no nti odi be ma kabli. Okay. Nti obeye kabli. Okay. Kabla salami. Sana obeye no. Okay. Sa. Yada se pa imam. Last words. Your campaign ya shasi. Our band. Yes. And I'm from what it ya. Me mpaya ne se nyame omma atiefo ne adofo nyina akomapa. Akomapa asuafo ni nyade ma nabi. E supporto anabi no. O se nyame na ko otumi se obetimi
ama sika maka bepo nyina adan gold ama na bi dia ye nyame adwuma wo bo nyame no ano pese asuafo no entwere enthusiasm ne dobi na nyame nyina yes na nyame kro na nyina no so enye den emfa twere omuti nim se asuafo no omu beye nipa omu ye very remarkable pa omu do omu nyina te se Abubakar Osman nom Ali nom eno ma ebi mu tuto omu janna complete se nyame no omu eye nhwehweye ama omu tuto omu janna se ne woken Abubakar peja ne sika nyina bae so de amanya nkopon o ma se no mu si ye no nka nyame wo tumi se obetimi ama sebi sika bibi na se nyame do ye nyame enti tembia me pese ye sere se yenya ye ka bibi ti se de Abubakar yenya Abubakar fo subi Omar sabi ewo yemu ne se yebe Fatima no sa ne mani bi se amen so Abubakar me so be try eti yenya safo no atiefuo mu na yemwo nyankopɔ adwuma because nyame adwuma de oboa waboa adwuma kese hwe won se oboa nyame adwuma sika wo de wa bibi o de bo opo de be ma billions wa asase so na temu da katua ne nya sika no de koma wo nyame de na katua ne yali janna ya kase nyame tu obi aka yali janna na se jahannam eti so ye papa nyame de yali janna na ekochew aba kwaji wani wo eti so oboa nyame a waboa no a eye inshira kese ti me sere se atiefo biara emomodin na on try se adwuma de ni die bebam because we no ye nyina ye heaven da na wusie yes eto so kapra de be hwemu no obetumi kura gina no so asire nyame ade yetimi gina bibi so sire nyame ade o bibi hawa obetumi yes aye we odi ama o ye ona fla bi ana yala me se na ade se na me yama yala me so me hia ade we yema me obetumi gina so asire nyame ade nyame otumi so obetien so ama o wonti yesere adofo se ye ni so obi ani bibi no ba yen try na ye momode no bia momode no ye na famu de kakra. When's the last time you can say simple you could nipa be 50,000 kra e na hwe ade ya mu be say ebrosa we dey can say 50,000 kra obi aka so be yi 1 cedi me can say 100 cedi that time kra 100 Ghana cedis ya won say 100 cedis so enso muru so sa e mani pa video we dey say nipa 100 be get to 100,000 no obi anu ahodin ati be say mu be 50,000 e dey be 100 cedis nko ade inshallah we betimi enya de ato account no so obi ama 100 cedis ya senka enye ka mpunke betimi sisi hospitals ne na 100 cedis we no awodi ama no hwe hu se de nyame de koma wo no enye ne de wo wayi no ha no nyame de koma wali janna wodi sidan wali janna so wo no nti yesere se amanfo emma omadwene mrasa dumadi we so cause botai na wo sa program anasa amam aye no eso dodo wala eso yie senka botai etimi bamu a mala beto biribi no yenga na ha no meka se ye bebo ensem pa danyame ase yes say mo plan for hospital na ye Islamic hospital anka eni se yebri so ahono nyama huro bebrebe bepiem aba no schools in the keka ho no farming malam awurade na no me hwe ni na eti we no me ma wo se mo inform de ade nfa nyame abiem adwene mu adempo no so enti nyina so ye mmoa hwe emfa za de ye obi o wa dan kwa ma bi no obi kura sabi obi mu betima kire na entirely sa kuwe betimi aso na sana na yiye enti yesere se obi antrai no momodin agidifo ye momodin ye mmoa sa adwumadie won se sabi ye mu bi no wa ye de betena sabi kapre ni botum ara ba yense yafam ne ye no ye de anoka na wo so kakra wo na de aboa na nhira ne ya kye ne pepepe ye bi go nyame ka se watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum momfa musika ebidio ni sika no lo be so de na hoden ye de ahoden aba won so do sika bo nhira ne ya kye ne pe enti yesre se saa botaye esi eye kuye ni suin obia mfa ne de nwura mu na owansi de wo mu a se enya ka no a na bibia e bia wo so tika menso saa de we no menso me de wo mbi se enyina ye de a insurance ubenya bi na ya de pa because no kurese kuye 19 kurase na sefo ehu hia papa malam somo de kuma so ya de any problem o akra no me any problem o bronya bre ye ko nchirepo aso me ba no una guest to Allah nyame mani ntu yankwam nyame mani ntu yankwam 28 nti ye dika kan uye program bia no ahihya ato toy bi ati nyame mani ntu yankwam so wa huno on say ye eti krokese ni hawo because ha de ese bi nimde wo hawo
Ebi shenkura na si baabi a malam omo problem. Papa. Ye ko baabi malam nye easy. Yes. Uti sa asem wo ho. Ye ko baabi imam na nkasa wono wo loto kios wo ono oton loto. Ba ku bia ye ko na yesi kuku hye ne mpaase. That's right. Ena osanso every kraman. Imam no ho no. Allahu akbar. So ahuno ye ko kuro bi mi oni sawi baabi imam no mka je say imam no no nsa obeba no wabo ye ka sa agoro. Mala ye mi kasi ye betena imam betan je no wabo complete. Wabo. Bebrebe onso bia na onhye da nim o. Nimdia no ye ko kuro bi osahwi jato. Ho obi free ye soro ha akra ni kumase ya so e malam na da afo ni bi no. Okoton owuo aduro ma wo mo. Ewu aduro ase wan se won wa me o dia obusa 77 mala ehwabu obeka atworo owu aduro ase udia uto a ungu immortal kurobi ye friend jato o trabo sunkwata na ko se mujidi sa die we de odia ungu brother eti yesu yekodo no mo kase obi abeto owu aduro dwuma mu masjid imam ni tobi na mbusa imam se imam o tobi o se hani na se na anabi kullu nafsil zaikatul maut no ni refi ana musa imam say na imam anabi na odi na chi no onwui o si wawu na si imam na what we da so obi abeto bi o si malam wallahi me kura maduna maso o papa na bi to that on the G5 CDs acho be 6 years ni 50000 wa be jiko o yekra mo ni o so e malam ignorance ni saleti o ignorance yes what ye ne yamlemu o hu se nkrofo no munim itu abeda da won say na wo to wu aduro de se nipa ka se bibibia na wo so wa ba wi akwat hu se nipa ewu da wo se mi to wu aduro papa na o ya na bi odi na tro no wawu difo akesi o mawu na wo to na wu what wu aduro de wu oh ignorance bi no it is sa adia ye e konkurase no e boa papa wallahi e boa papa ye ka se ye kan de be chi ya kokko ye ananti konkurase be nyema ye hu no obetimi ka so odwon sa na je se wutu se no eh tesa sa nso ne ntiase no enti yemlemu no wode so no ne ntiase no wo ye ne den yes yeti ye wazi no be enti sa di we no ba bia kwa na nipa no otwa loto no ye bi obeka so fake nyame ya adon mo mpaye loto no me nye bio o ye imam musulu ni se nye la I to say in the modern days my bet ye omu ni se nye be nim se nye hwe normal. Yes. Try your luck. Ebotamo e kro so obi nim se anya hwi o. Na nim se o aduru. Enti da wade mala ya nanti a. Yes. Enye yie. Ye kanya mesem mponi ni yankasa. O fa chire he ya internet bi nya adwuma. Yes. Mam online onya. Oh. Agisi ya nanti. Yes ya nanti. Yes. Enti nyame mwa na atiefo mo mwa pa ne ye nhyira mo ye nyina. Ye mfansia na ye nuanom so embetena se. Nyame hu e mo bono fa fo so ntwe no me awie pa. O na dum no mo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.